Honorable MDC Borbo Kok Sakha. Naidobo social media wo thangnai 15 tarik nije hosmo bujonno pri kok kalai dongni. Ani prothom prostongka social media de jaga chini jatini dofani সমস্যার সমাধান kai chini tiprasa dofaki buta buti এবং মান অভিমান সামনি পক্ষে লাইক গবাঙ্গা সামনি পক্ষে ডিসলাইক গবাং লাইকা আইক্লাইদে চিনি দফানি নীতিনো রীতিনো সংস্নামনে মো বেলাই খাদুকনিক যে প্রত্যেক সময় জন্নুখা শুধু ম হস্ম বুজন্ন দিয়ে চিকনসা কোনো ঘটনা ন দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া নো জাগা স্নামবো नेता रोकनो सोशल एक्टिविस्ट रोकनो सिंगर्स गोबां डिग्निटरीज रोकनो बेहिज्जत खालामनानै कैसे जागा सिंस्नाम गाय तिनी अरो आनी कैसे सिंमुं दङ सोशल मिडियायाव जारा ट्रोलिं खायनाय दाखुबो यु आर अलसो तिप्रासा जों जेमन तिप्रासा चाखै गदक चाव नरब तिप्रासा जे नारान चिनी त्रिपुरा कम्युनिटी निजे नारायण मचांग वीरेंद्र त्रिपुरा नो पर्सनली आई नो हिम आंगो बेलाई क्लूज के बाबाई कॉक सावाई नारायण निजे कुनो प्रेस मीट खलाई कमल कलई चिनी बरम गनांग EM नो चाजा गया के कुनो प्रेस मीट देखा बाती नहीं जो बाबो पब्लिकली बिनी डिससैटिस्फैक्शन नो साधे सागा बाती नहीं जो nothing आनी थानीले सोशल मीडिया बा प्रेस ब्रीफिंगो चीनी त्रिपुरा होदानी नारायण मचान वीरेंद्र त्रिपुरा है कि क्यों बिनु बिखु क्लाइमाने आन थानी तथ्य करे जोदी तंगोंगाय आन नुगिया खोता पाई फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया जरा ट्रोलिंग क्लाइनाय बरक सावो मुस्लिम रक जेबाबे यूनाइटेड नखा जोंबो यूनाइटेड पांगनाय मुस्लिम नि नाहार मुंबाई तिप्रासा दफान नाहार मुंबाई एकदबा समय करे जरा करे आरो आं खोनाका जे आप चिनी कतगुलो समस्या दङ जोंआबो मा सालाय जरा करे नि कोना 18 तारिख को मेंशन खायगा 18 तारिख को सालाय आं निजे अनिमेश देवबर्मा मंच आचुगै चिनी त्रिपुरा हदानी नारायण मोजां वीरेंद्र त्रिपुरा ना रुतु खा दिनो बत फाफाय किन्तु बना मिया नुक्लिया है सो आं संखा असुस्थ रखन खनाय एइबाबे मीडिया ओ ट्रोलिंग खालामनायनि मूल उद्देश्यखा जोंनो सगागनानि नायोबो बुइनि उस्कानि बाय जारा जोंनो सगागना नायनाय र आंनर न कयनाय दाखुब्र ग्रेटर तिप्रालेण्ड जेदिनं नाय नोंबो ग्रेटर तिप्रालेण्ड न तंनाय आराबो जदिंखाय जों 19 हदानी आंदोलन बायना अब चिनी सक्सेस बाय नब्रे तिनी जों तिप्रामथा एडिसि हाबांगा आचुकमानि कुलो जोंनो अनेक बरक थाजिं तिनी ऑनरेबल CEM बसाका पत्रिकाओ दिनेर पर दिन केबा काहारा रां थुंबो जोआत नंगो मदेरा आरे एकटा प्रमाण जदि तुई फुनुग्रि मांखाय आरो आनी नगो अनिमेश देवबर्मानि क्वार्टार मदेर बुतल आसरुम उनि फुनुग गाइছে इउट्यूब आं চ্যালেঞ্জ দি सावा बरक नाइছে একটা দিন যদি মদের আসর দি বড় কোনো ঘটনাকারীর মাঝে আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় নাহারি দাংনে এত ফালতু ক রই তামু নাই বাস মংখা ওয়ানসারুনি নাহার মুনাইছে जों तिप्रामथावरा आसुगमानि परे যত রিক্রুটমেন্ট खा PTW fan untuk, DRW fan untuk 100% tiprasano जों रिक्रुटमेंट रु itu. Tama CEM ni nok, deputy CEM ni nok, EM ni nok, everywhere जों नायो tiprasani mantai, tiprasano mannan itu. Nor naidoro edisiwo चाकरी ni jodi hisab खायनि खाय. Sini mantai buishegi oro चाकरी claima जों मुख फैगाय. जार कारणे जों सिद्धांत नाहारका जे कुनु रिक्रुटमेंट
তিপ্রাসানি স্বার্থে মাংনাই जों जुदि कोनो स्वार्थ आदाय खालामो एकटानो स्वार्थ तिप्रासानो जों 100% रुस्टार राज्यनि आबनो मानेयै जों तिप्रासानि बागै 100% रुस्टार सालामि जों चाकरि आबनो चिनि चाया तंखाय तंमान किन्तु रां नाहारै साबो तामो त्रिपुरा तिनि फुंगां मुका खरां त्रिपुरा नि एकटा बेनामी फेक अकाउंट लायै आबरक साउथ अनिमेश देबबर्मा 20 লক্ষ টাকা রাংনাহারে এগ্রিকালচার দপ্তর দুইটা চাকরি রেখা 20 লক্ষ রেক দূরে তা 20 পয়সা নাহারে যদি চাকরির মানে কোনো ঘটনা তঙ্কায় লেট মিস্টার খরাং ত্রিপুরা কান কাম এন্ড প্রুভ আউ প্রুভ খাইনেন বিন দায়িত্ব তঙ্গাইছে দি ডে হি ক্যান প্রুভ আই টেক লিভ ফ্রম পলিটিক্স আইছে অমো जों सिउ जों बखरक फुंरुइ साक बाय साक सन्देह खालायनानै जों हाय बरक जुदि आसुबि थाखाय फादार सार उंबागि कक सानाय के तंगला अबर काहामसि तिप्रामथा नायो तिप्रासा थानसांतो थानसानो जारा केबेल नेरो तिनी पत्रिकान बिसिं दिसिं फियकला गाइज विल नॉट लीव देम जतो माफा रंग जों साव जानि जानि बसाबुति रंग बुजक दि नरक सिवो जे सोशल मीडिया वो फेक इनफरमेशन रुइ ट्रोल खलायै वानसा जर्नलिस्ट खरकसा বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর রই কয় মাস জেল খাতকানোর খবর নারি নেই কিন্তু আর লিগ্যাল লাইনে जों মথান নেই যিনি বরংগনান সিএম তিনিনি একটা ট্রলিং নি বিষয়তে বনিজে জেল খাতকই পাইকা সোশ্যাল মিডিয়া ও ট্রলিং খাইমানি অর্থ তামো আই এম শিওর বনত পলিটিক্যাল রিজন রমজাখা রং রিজন যার কারণে বেকসুর খালাজিং খাপায় কিন্তু যদি কেব ফেক নিউজ নতে হাইকলাই যেন ডিফেম খাইনা চেষ্টা খাইকাই जों লিগেলি কিন্তু ফিয়কলাক রমজান নাই জেল সবজাং নাই जों याकाग्ला तिप्रामथानि नायमानि जों तिप्रासा थानसां थुं नायो तिप्रासान मानथाय तिप्रासा मानथुं नाय तामनि जों रां थुंनाय बा कन्ट्राक्टार थानि बो कन्ट्राक्टार चिन बर कन्ट्राक्टार दें माखाबाय ठीक मतो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करे जों दिनै तिप्रासानो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर होंदि एनकारेजमेंट रो फायदि कोटी कोटी टाकानि एनलिस्टमेंट खायदि नर एनकारेज रिमानो बन्द खालायनो बागै दिनै षড়যন্ত্র खालाय पत्रिका वाहाय खबर का जों साना मुसुमो नारान बेलाय बरंगना बरकबो त्रिपुरा कमिउनिटी बागिया चिनि 19 हदानि যত বরং বাগিনো প্রত্যেক হদা অকরা চিন বাগিন বেলাই বরং গ্রান বরং বরং সো বরং খুলুম্ব বরং বিরুদ্ধে কক সানা চিনি কোনো পাওয়ার বকরে অধিকার বকরে সমাজ কিভাবে রাজনীতি মাই সমাজনি বিসিং যে রাজনীতি মাখে সমাজ প্রতিরোধ চিনি অনেক থাকা বলক আং চিনি নারায়ণনব চিনি তিনি প্রেস মিডিয়া মিট থেকে কই নাই যে মজে ট্রলিং দমান অমনো মাথাগনান বাগি নারায়ণনব কাইসা একটা ভূমিকা নাহারত অনু খাইনে এবং যে ট্রল খাইতমে চিনি আতাকু ইজ ডেফিনেটলি ওয়ান অফ आवर টিপ্রাসাস ববো অমনো উইথড্র লাই or trolling অরনো মাথাগনান নিন্তু আমসুনাই আমবাই কাইসা সুন্দা মানো রেসপেক্ট ছানো নমো কাইসা সুমো নিয়ানি যে প্রোগ্রাম নরিগা তৈ जमाटिया हदानि गनै प्रेसिडेंट नो बाटाने बा ऑनरेरियम नि बागै सिलेक्ट खायजाका बाट खत्रिय समाजनि दुइजन प्रेसिडेंट नो सिलेक्ट खायजागलिया आमनो तै किया क्लियर खायसा नंबर 1 खान जा सिमानि जमाटिया हदा तो हदा अकरा समाजे दुई पार्ट खाय चिनि हास्ताव आइके जमजागय কোনো সময় বড় ফরকসা হদা অকরায় every time it is two people so যে রীতি তংমা হেকেনো মারু আর ক্ষত্রিয় সমাজনি ব্যাপার তো ক্ষত্রিয় সমাজনি ইন্টারনাল যে বং ডিসকাশন তাবু বাহাই তং মোরা সিংনি বিসিংব ইন্টারনাল ডিসকাশন চলি তং ওয়ান্স ক্ষত্রিয় সমাজ ইউনাইটেডলি जोंनो যখন সিগন্যাল রেনাই जों आपनो সরকারি ভাবে ঘোষণা খাই নিয়েছে বনো লাইকে হামবাই জমাতিয়া যে হদা খাপ্রনি সিমেनो बरनि दुइजना हेड दं अक्रा कनै दं गरिया बहायनो
দুইটা গড়িয়া দं सेम बाहायखे नों हदा अक्राबो गनै चंजाव गे दुइजनानो अर जों बर'नि अक्रा हिसाबै हनारे रेम रमानि अब जमातिया हदानि बिसिङाव कुनु पाव बांलाय मेन बर'नो रेजुलेसन साबमिट खायरबो अमहायखे बर'नो रदि होनो गे खत्रिय समाजनि ओ क्षेत्र हिखे बाहायखे गनै जों रनाय हायसि खत्रिय समाज निसिप गनै चिन न गनै रदि हखे जों रनाय सेम मल सावबो नों चिनि चिप गनै छि हखे जों गनै खेनो रनाय मोरा सिङाव बोसेम किन्तु बर' साइतंबो माने बर' उङैबो रिया उङैबो बर'नि क्षेत्रबो खरकसा सि राय हनि साव हखे राय खरकसा न माने Animeshly no woman is now okay. Sir, more one question. 15 তারিখ যে ফসল মুজুর মানে দিন জনগণ খরান খাইমানি অবতীছে ও যে সোশ্যাল মিডিয়া আর বাং নাইখিয়া বরক সাম পার্টিকুলার কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বরং সিনিসে আর নগো আব তো সমাজ দফানি কামসি গা জায়গা পার্টিকুলার কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বরক বাহাকে উপস্থিত খা আইতা পার্টিকুলার পলিটিক্যাল নি বরক থাং আর आइडेन्टिफाई खाइदिन्छ पार्टिकुलर पार्टी नि तो के बुथांया काइसे कम्युनिटी नि बरक बुथांगो जोंखा आरो निवो होस्ट खाइनाय गन्दा खाइनाय के जों नाजा खाहायसि केबो पार्टी नि केबो करि आरो হয়তো पार्टी बो बीजेपी खाइमा बो तिप्रामो खाइमा बो आलादा किन्तु बो तो सोसाइटी नि मेम्बर प्ले ना जों सोंना बुजुमो जारा आपति प्रश्न खाइनाय बरकिया दिन मुखा जे कुनो जारा थांनाय रो पार्टी नि फ्लैग कैरी खाइ थांगा हाउ दे नो दैट वन पार्टिकुलर पार्टी बरक थांगा पार्टी नि फ्लैग रुई स्लोगान रुई जदि थांगा हिनमानो यस वन पार्टी नि बरक बा कुनो एक पार्टी आरो बुसाउइ बंग पार्टी नि पक्के स्लोगान दरेका वक्तव्य दरेका नथिंग लाइक दैट सो ओमो जोंनो अराय पराय फुनांनाय रुनि बक्स सर आज सुमुं तो बोने अकॉर्डिंग टू करेक्ट हमेशा